أسمع جيدا كلامك. سأقرأ حتى انتهي. نعم أنا سأسمع. أنا أسمع حتى النهاية إن شاء الله. طيب سأقرأ حتى انتهي ya akhi ya. نعم تفضل. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam paling istimewa, yakni Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Demikian sebagaimana firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguh kami menurun Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Al-Quran adalah petunjuk jalan kebenaran agar manusia tidak terjerumus ke jalan kesesatan. Al-Quran adalah cahaya penerang bagi kehidupan manusia agar tak tersesat dalam kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk dan arah bagi pencapaian kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah warisan Rasulullah SAW yang berlaku hingga hari kiamat. Hukum-hukumnya tak lekang oleh waktu dan tak tergerus oleh perubahan zaman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus, juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. نعم. Kaifa? Ana akra. نعم تفضل. Baca lagi. نعم اقرأ. Nah, نعم تفضل. dengan membaca, menghafal, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, umat muslim dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni jalan yang lurus dan selamat. Sebaliknya, jika mereka berpaling dari Al-Quran, mereka akan ditimpa kehidupan yang sempit di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan di akhirat kelak kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit sesungguhnya sudah lama kita rasakan saat ini. Sebabnya tidak lain karena kita telah lama berpaling dari Al-Quran. Padahal negeri kita kaya raya dengan segala bentuk sumber daya alam yang melimpah ruah, namun semua itu seolah tidak mendatangkan berkah, malah mendatangkan musibah. Sebabnya pengelolaan kekayaan alam negeri ini tidak mengikuti petunjuk dan aturan Al-Quran. Al-Quran misalnya jelas telah melarang. نعم. جيد جميل. استمر أنا سمعت جيدا. Tayyib. Jelas Al-Quran misalnya jelas telah melarang penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya beredar menumpuk pada segelintir orang-orang kaya saja di antara kalian. Faktanya hari ini yang terjadi sebaliknya, sebagian besar kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir oligarki. Kekayaan seperti migas, minyak dan gas, tambang emas, perak, nikel, batu bara, dan lain-lain. Bahkan hutan sebagian besarnya dikuasai oleh oligarki. Padahal semua itu dalam pandangan Islam adalah milik umum yang haram dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Semua kekayaan milik umum wajib dikelola oleh negara, dan hasilnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Demikianlah jika manusia mengikuti kehendak hawa nafsu, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan kesengsaraan ini, karena hawa nafsu memang
mengantarkan pada kerusakan dan kegelapan. Sebaliknya wahyu Al-Quran mengantarkan kepada kebaikan dan keberkahan. Al-Quran menjadi cahaya penerang. Tentu jika Al-Quran diamalkan keseluruhan hukum-hukumnya. Allah SWT menegaskan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Kaifa nahnu nas'al ya akhi? جميل أنا فهمت يا أخي فهمت ما قرأت فهمت جيدا بعد علي ما شاء الله هذا جميل كيف هيا نبحث معا يا أخي هيا نبحث نعم هيا كيف منك atau minni awalan من أولا أو أنا أنا يمكن أنا أستطيع أقول أنتم أستطيع أيضا نعم يمكن أنا أولا ثم بعد أنا هذا الموضوع الثانيا نعم تفضل أخي أولا نعم في الحقيقة يا سيدي رجال الحسن وأهلا وسهلا يا أسف الرحمن أهلا وسهلا هيا نحن سنبحث عن الموضوع يعني عن حياة في الإسلام. نعم هيا بنا نحن كلنا في هذه المكالمة سنبحث عن حياة الإسلام كيف نحن يعني في حياتنا نحن نستعمل القرآن في حياتنا. نعم في الحقيقة يا إخوان جميعا يعني في الحقيقة القرآن يعني من دستورنا ولذلك واجب علينا يعني أن نعمل بالقرآن أن نعمل أي شيء بالقرآن والسنة والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا سيدي رجال الحسن وأخي الكريم في الحقيقة إذا نحن نترك القرآن والسنة نحن لا ندري أين حياتنا إلى الخير أو إلى السيء. ولذلك لا بد علينا أن نعمل بالقرآن إذا نعم حتى نحن إن شاء الله سندخل جنة فردوس إن شاء الله. ولذلك في الحقيقة كيف الحياة في هذه الزمن كيف حياة الناس في هذه الزمن. في الحقيقة الناس في هذه الزمن أكثر يعني هم يعملون ليسوا بالقرآن ولكن أكثر هم يعني لا يستعملون القرآن مثلا هم يعني يتركوا القرآن في حياتهم. ولذلك كلنا أكثر من العقوبات banyak dari musibah al-misal يعني زلزلة يمكن يعني التحرك أو يمكن kebakaran di mana-mana وغير ذلك. هكذا نعم يا سيدي رجال الحسن كيف رأيك؟ أريد ماذا؟ أنا أريد أبحث عن هذا الموضوع كيف نحن نكون القرآن لحياتنا في نفسي في المشاركة نعم في بلدنا كيف يمكن مثلا اشرح إلي
kaifa nakunu al-Qur'an li nafsi li masyarakat walil balad. Kaifa ya akhi? Nah, هكذا إذا نحن نريد يعني إذا نحن نريد أن ندخل الجنة واجب علينا يعني أن نعمل يعني مناسب بالقرآن والسنة. نحن يعني واجب علينا أن نعمل واجبات أو فرضيات يعني أمر الله تعالى هو يعني أمر الله علينا يعني للصلاة للصوم للزكاة يعني وغير ذلك من يعني من النظام في القرآن. ولذلك واجب علينا أن يعني nu'ti atau wajib bagi kita untuk taat ila Allah, nu'tillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala li na'amal bil Quran. Naam. إذا نحن نريد يعني حياة في البركة الإسلام يعني في رحمة الإسلام لأن رسول الله في أسوة حسنة. رسول صلى الله عليه وسلم يعني هو أسوة حسنة, contoh teladan bagi kita. Walidzalika kaifa nahnu yani menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Yani nahnu wajib alaina an na'mal bil Qur'an was sunnah. Naam, kaifa yani hadis sallallahu alaihi wasallam maknahu bil lughah Indonesia, akan kutinggalkan dua perkara bagi kalian, jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat. Mahuma yani Al-Qur'an wa sunnah. Kaifa nahnu na'mal an يعني أن هذا الأمر بالقرآن والسنة يعني نحن نعمل بالقرآن يعني نحن taat نؤتي الله إلى الله ورسول في حياتنا وفي المجموعات dan di dalam masyarakat وفي الدولة dan di dalam negara dengan menjalankan yakni perintah-perintah fil Quran. Hakadha. طيب شكرا على ما شرحت إلي. كما شرحت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم كذلك يمكن يا أخي. ولكن أريد أسأل ماذا يا ليس واسع ولكن نحن نعرف أو كما عرفنا إذا نحن نستعمل القرآن في حياتنا نصل لنا إلى الجنة. ولكن ما هو يمكن كيف حياتنا بالقرآن أو بغير القرآن في نفسي في المشاركة في بلادنا. في أين نحن نجد ماذا المثل حياة بالقرآن. في أين نحن نجد أمثل حياتنا بالقرآن يا أخي؟ كثيرة يا سيدي كثيرة. القرآن أمر الله علينا في القرآن أن يعني من شريعة الصلاة. والله سبحانه وتعالى أمرنا يعني عن الصلاة وعن الصوم وعن الزكاة وعن غير ذلك. ولذلك هذا يعني في حياتنا. وكيف يعني في المجموعات, bagaimana dalam masyarakat, yakni yang dicontohkan dalam Al-Quran
يعني في المجموعات يعني في الاجتماع نعم أنا بعرف معنى masyarakat. Nah, kalau dalam masyarakat itu kita yakni menjalankan sesuai dengan perintah Allah, berkata yang ahsan. Nahnu yakni nakun ila nas al-akharun ila kalamil ahsan wa thumma ila bil af'alil ahsan wa ghairu dzalik min al-ahsan. Wa thumma nahnu yakni muamalat yakni munasik bil Quran. La 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 yujad riba fiha, tidak ada riba dalam muamalah. Ada yakni contoh salah satu dalam bermasyarakat, berkata baik, berbuat baik, tidak dan wagoro dari dan selainnya. Wa kaifa fid daulah wa fid daulah wajib alaina an mukim, kita memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam daulah Islam. Ini misalnya dalam pemerintahan Islam itu ada hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang wajib untuk kita terapkan. Apa itu? Contohnya hukuman cambuk bagi para pezina, dan contohnya lagi hukuman rajam bagi para pezina, contohnya lagi hukum yakni potong tangan bagi pencuri. Hadza yakni min al-Quran, wajib alaina an na'mal bil Quran. Hakadza ya akhi. إذا أريد أتعلم بالأكثر عن هذا الموضوع في أين أجد يا أخي؟ يمكن مقصودي كذلك ماذا هذا ماذا القرآن لنفسي، هذا ماذا يا هذا القرآن لعامة هذا القرآن كيف نحن حياتنا في البلاد. يمكن كذلك موجود ماذا فارق أو واحدة يا أخي. طيب. في هنا السلام عليكم يا أخي. نعم هيا نستمر. طيب. وعليكم السلام. نستمر. في يوم الماضي نحن أبحث خلاص يا أخي. نعم هيا سأبحث هذا الخبر، ولكن ماذا أنا أريد أعرف كيف القرآن نكون لنفسي للعامة للبلد. يمكن ماذا secara khusus موجود syarah linafsi gitu. ماذا في هذا المجلة ماذا القرآن sebagai pedoman hidup pribadi, masyarakat dan negara. Ini seperti masih umum gitu, belum khusus gitu. طيب نعم هذه العامة masih umum.
ولذلك يا أخي لابد علينا أن نعرف يعني ما هي النظام الإسلام يعني ما هي يعني نظام الإسلام في نفسنا واجب علينا أن نقوم يعني نقوم الصلاة وثم الزكاة والصوم لنفسنا لنفسنا. نعم هذا يعني بالخصوص يعني في حياتنا. سندير إن شاء الله يعني سنكون إن شاء الله إنسان طاعة إن شاء الله إذا نحن يعني نعمل أمر الله تعالى علينا وثم نحن يعني نعمل بالقرآن في حياتنا إن شاء الله. Allah Subhanahu wa taala sayu'tina ujrah أو pahala في حياتنا إن شاء الله. هذا بالخصوص في نفسنا. يا أخي ماذا من أريد أسأل ماذا أريد أسأل من هذا الموضوع أنا أستطيع أعمل كيف القرآن لنفسي يمكن كذلك يا أخي ماذا يمكن بعد نحن بحثنا أو مذاكرة في هذا الليل موجود أحدا من نبحث أستطيع أعمل في حياتي يمكن كذلك يا أخي ما هو يا أخي مثلا القرآن لحياتي ما هو يمكن كذلك. نعم طيب مثلا يا أخي القرآن في حياتي. نعم القرآن في حياتي. نعم مثلا نحن نعمل يعني عن الصلاة ونحن نعمل عن الصوم يعني القرآن في حياتي يا أخي. لماذا؟ لأن نحن لقد فعلنا الصلاة لقد فعلنا الصوم لقد فعلنا أن نقول إلى الخير. Nah, هذا يعني implementasi daripada Al-Quran itu. Walidzalika insyaallah Al-Quran fi hayatina. Idza nahnu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza yusamma dinamakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Hakadza ya akhi. Wa ghairu dzalik. Yani amar Allah taala alina an nafsina terhadap diri kita minal muslimin dari umat Islam. Nah, insyaallah هذا يعني إن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيعطينا الأجرة كثيرة على يعني عملنا على عملنا إلى الخير إن شاء الله الله يعطينا الأجرة كثيرة من القراءة القرآن من الاستماع القرآن من التراويح وغير ذلك. هذا يعني القيمة من القرآن. Itu adalah nilai-nilai dari Al-Quran. صحيح. طيب الآن فهمت القرآن لنفسي لكل الناس كما شرحت الصلاة ثم قرأت القرآن أو غيره. الآن سنبحث كيف نستعمل القرآن لعامة للمجموعات untuk kepada masyarakat. Cara menjalankan implementasikan Al-Quran di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalan ya akhi, masalan la budda alaina an naqul
kita wajib berkata kepada saudara-saudara kita, yakni bil qaul, dengan perkataan hasanat, dengan perkataan yang baik. Hadza yakni bagian daripada menjalankan nilai-nilai Al-Quran, al-qimatul Quran fil majmu'at, di dalam kehidupan bermasyarakat, fil ijtima' dalam kehidupan bermasyarakat, berkata yang baik, wa thumma nahnu naf'al hasanat ilan nas, kemudian kita berbuat baik kepada manusia, kama qala ta'ala fil Quran, wajib alaina an naf'al fi'lan khair, kita wajib berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain. Nah, insyaallah Allah sayardullah alaina, insyaallah Allah akan meridhoi kita apabila kita berkata yang baik kepada manusia, berbuat baik kepada manusia. Wa thumma minal muamalat aidan, dan juga dari perkara muamalat juga. Dari perkara muamalat juga, apa itu muamalat? Yaitu contohnya jual beli, kita yakni tidak boleh melakukan riba. Lianna riba yakni haram fil Quran, fil Islam. Walidzalika la budda alaina an na'mal biqimatil Quran, dalam nilai-nilai Al-Quran. Kita bermuamalah dengan cara Islami, kita kemudian contohnya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni memberikan infak kepada saudara-saudara kita, memberikan yakni nahnu nu'ti, yakni yumkin fulus minal ibtisam, senyum kepada saudara-saudara kita, memberikan hadiah, uang. Hadza yakni minal fi'lil khair. Ini ada perbuatan yang baik dalam Islam. Dan ini adalah penyebab untuk menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat. Hadza yusamma, ini dinamakan yakni hubungan sesama masyarakat dalam bermasyarakat. Wa hadza yakni nahnu yusamma, yakni disebut dengan menjalankan nilai-nilai Al-Quran, disebut menjalankan nilai-nilai Al-Quran bermasyarakat. Seperti itu contohnya. Masalan. Wa ghairu dzalik yumkin. فهمت ما شرحت إلى نفسي. هل نحن نبحث للبلد أو لا؟ يمكن كيف يا أخي؟ نعم، هيا بنا نحن سنبحث كيف نحن يعني أن نعمل يعني القرآن في البلد أو في الدولة. في الدولة. كيف؟ نعم. Daulah, negara. نعم في الدولة. أنا لماذا لم أريد نبحث كيف نكون القرآن في دولة، لأن نحن نبحث هذا معلومات فقط، لن نكون أو لن نجد في دولة، لأن هذا ماذا من perjuangan. ماذا perjuangan؟ نعم. perjuangan yakni أنا لا أدري perjuangan ولكن نعم. لماذا تفضل تكلم. perjuangan kafah الحركات هذا حركة. perjuangan الحركات حركة فقط. لذلك يمكن ولكن ماذا يا كما شرحت إلى نفسي هذا الليل أنا أجد ما في فارق ما شرحت كما غيره. مقصودي كذلك موجود ماذا قبل نحن نعرف الشيء هم في هذا الحركة موجود فارق.
هل فهمت يا أخي مقصودي؟ من فضلك يا أخي، من فضلك ترجم إلى اللغة الإندونيسية ثم أنا سأستمع جيدا. Seperti ini yang Akhi jelaskan tadi itu, uh, sepertinya apa namanya, hal yang menjadi sebab hilangnya perbedaan. Seperti ini, ketika kita itu belum mengetahui sesuatu, misalnya ada harokah lah gitu ya, kelompok pengajian atau misalnya tentara atau polisi seperti itu kan, sebelum kita tahu mereka, oh ini berbeda gitu kan, ini tugasnya ini, tugas ini. Ternyata gini, setelah saya menjelaskan, setelah Aki tadi menjelaskan itu, penjelasannya itu sama saja gitu ya, maksudnya tuh nggak ada loh bedanya gitu. Itu hal yang apa ya, tapi kenapa apa ya, maksudnya tuh kebanyakan tuh ditolak gitu. Limaza. نعم نعم لماذا Mardud. كذلك؟ لأن انتظر ما هي يركض apa yang ditolak. Maksudnya tuh ketika kita nggak tahu tuh ditolak gitu. Aki pernah jumpa dengan hal masa ya. Kamu Aki mungkin mengalami juga gitu ya, maksudnya itu pernah mengalami tahmilu, misalnya tahmil anta masa akhi i'lan ila jami'in ila akhar, akhi tahmilu misalnya al-liwa ar-rayah atau taqulu haza min haza fariqah, mustami'un, mawjud farikun baina akhi wa mustami'un, walakin ba'da syarahta ila mustami'un, afwan, ma fi farikun ini. يا أخي في الحقيقة غير موجود، لا يوجد يعني اختلاف عن هذه الأمر، ولكن بعض الناس يمكن لا يفهمون عن هذه اللواء والرياء، لأن اللواء والرياء هو يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللواء والرياء. ولذلك لماذا بعض الناس يعني menolak؟ لأنهم لا يفهمون، karena mereka tidak paham an hadhil liwa wa roya. نعم وعن الخلافة أيضا، وعن الدولة خلافة أيضا. هذه الدولة أو خلافة هو من إسلام، كما كانوا يعملون أبو بكر عمر عثمان علي، يعني هم يقومون دولة خلافة إسلامية، ونحن kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa fi hadhihi zaman, dan bagaimana dengan zaman ini, apakah syariat Islam bisa terlaksanakan dengan sempurna? Hadhihi yani ini menjadi tanda tanya bagi kita, sampai mana kita punya perjuangan dan dalam memahami orang-orang yakni anil Islam, dengan Islam, bagaimana Islam itu bagaimana peraturan dalam Islam itu. Lianna al-an kathirah minan nas la yafhamu anil Quran. Banyak mereka yang tidak paham tentang Al-Quran, anil ahkamin Islam, tentang hukum-hukum Islam. Nah, kathirah ya akhi. Walidhalika, oleh karena itu tidak heran banyak orang-orang yang menolak tentang hukum Islam, li'annahum la yafhamun, karena mereka tidak paham. Wa wajibuna, dan kewajiban kita, tanggung jawab bagi kita itu untuk memahamkan saudara-saudara kita anil Islam. فهمت يا أخي. موجود السؤال هذا
خرج من موضوع موضوع في حياة في هذا الليل. يمكن كيف نعم، نبحث هذا الموضوع تفضل. لأن الآن فهمت هذا الموضوع وكيف نحن أشرح إلى غيره. ولكن في غير يوم أصحابي يقول إلى نفسي انتظر يا سيدي، انتظر. آه. انتظر يعني نعم, nahnu yakni melakukan sesuatu itu yakni kita melakukan suatu perkara al-muhim, kita melakukan kebaikan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala sayutina yakni ilal khair. Kebaikan apapun itu insyaallah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakadha. Apapun itu insyaallah Allah akan memberikan pahala. Hakadha ya akhi, insyaallah. Entah yumkin imma akhi yuhibbu yakni ingin bersosial di masyarakat dengan cara yang baik. Hadza yakni min da'watil Islam. Ini adalah dakwah Islam. Ketika akhi berbuat baik kepada manusia. Nah, lianna akthar, karena dalam berbuat baik itu ada banyak cara. Nah, ya akhi, ada banyak cara. Walidzalika nahnu nastati, kita bisa melakukan kebaikan melalui jalur apapun itu. Naam, hakadha. مسئلة هل موجود سياسة في دعوة يا أخي؟ طبعا في دعوتنا موجود سياسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر atau menyebarkan Islam itu yakni bitariqah siyasa aidan. Mustahil Islam tersebar ke penjuru dunia illa bisyasah. Nah, siyasa yakni politik Islam. Siyasa min nadhril Islam, politik dalam pandangan Islam. Hadza mawjud wa hadza yakni merupakan perjuangan bagi umat Islam. Dari sisi politik ada. Yani limadza mawjud? Lianna mustahil mawjud daulah illa bisiyasah. Mustahil adanya negara Islam kecuali adanya politik. Politik dalam Islam, apa itu politik dalam Islam? Politik dalam Islam itu yaitu menjalankan nilai-nilai Quran, menyebarkan nilai-nilai Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wa hadhihi yusama siyasah. Dan ini dinamakan siyasah Islamiyah. Menyebarkan nilai-nilai baik kepada manusia itu sama dengan politik Islam. Mempengaruhi manusia dalam kebaikan Islam, hadhihi yusamma siyasah Islamiyah. Ini adalah politik Islam. Naam, hadza. في يوم الماضي أنا أريد ماذا السياسة كيف نحن نجيب قال لا خير إلى نفسنا. المثال إذا نحن أدعو إلى خير هم يقول إلينا هذا ماذا تاجر دواء تاجر ماذا obat dawa. Kaifa. Gini. Dawa, obat. Kita tuh kan hobi ngomong terus mendakwah. Terus dibilang ini bukan dakwah nih, tukang obat gitu. Kaifa maksudnya bagaimana kita kaifa nahnu nubaddil haza kalimah ila khair. Laisa maza ila su. Kaifa nahnu najibu ya akhi? Kaifa? Tarjim ya akhi, tarjim ila lugha Indonesia. Gini misalnya Aki sedang ceramah gitu kan, misalnya Aki sedang menceramahkan, ya mari kita dengarkan itu tukang obat lagi ngomong gitu. Nah, maksudnya ada olok-olokan lah gitu. Kaifa, bagaimana kita merubah ini sebagai candaan yang nggak bisa dimasukkan ke hati, tapi itu menjadi hiburan kemudian
menjadi menerima, melebur lagi gitu. Jadi maksudnya kita menyampaikan ayat jadi nggak ditolak gitu kan, walaupun kita dicaci maki, dicela, tapi kita mampu merubahnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi dakwah kita tuh nggak sia-sia gitu maksudnya gitu. Kaifa ya akhi? Nah, eh, fi dakwah fi da'watil Islam kathirah minal eh, dari banyak sekali bermacam celaan. Wahada, ini adalah sesuatu yang biasa. Al-muhim, kita berbuat baik di antara saudara-saudara kita. Kita menyampaikan kebaikan, pada akhirnya mereka sadar sendiri insya Allah apa nilai yang kita sampaikan. Walaupun kita dibilang tukang obat, tukang jual obat, yang penting pada akhirnya mereka akan paham apakah nilai yang apakah itu yang kita bicarakan sesuatu yang berharga atau tidak. Biar mereka membilang kita tukang obat, tukang jual obat, tapi pada akhirnya mereka yang akan berpikir dua kali setelah mereka mengatakan demikian. Nah, hada laisa muskilah. Kita santai-santai saja. Yang penting kita berbuat baik. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita ketika kita berbuat baik sesama manusia. Nah, insya Allah, ini hal yang biasa. Hanya penilaian dari manusia itu tidak mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, limadza ya akhi? Lianna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aidon, Nabi Muhammad dibilang hanya sekedar pengembala domba, hanya dibilang tukang sihir. Tapi apakah Nabi meresponnya dengan buruk? Tidak. Nabi biarkan begitu saja. Nabi fokus terhadap dakwah. Dan Nabi tidak peduli dengan omongan orang yang buruk-buruk kepadanya. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat baik. Paham tuh ya akhi, syukran. Nah, maafkan. Insya Allah, Allah insya Allah akan menempatkan kita di tempat kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan insya Allah, bismillah ta'ala, Allah akan membuka mata hati mereka untuk memahamkan mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Insya Allah. Dan bila Allah izinkan juga, insya Allah nama kita juga akan dikenang di hati mereka sebagai orang yang baik. Fahim tuh, yumkin maza. Syukran laka ya akhi, walakin yumkin fi hadzal lail kafah ma hiwaruna fi hadzal lail, yumkin hadzal waqtu li nataroh ya, li nashtaroh nistiraha nataroh. نعم لنشترك طيب maksudnya. يمكن في إذا موجود ماذا ما ترسل إلى نفسي موجود السؤال يمكن سأسأل إليك يا أخي يمكن كذلك نعم في هذا الموضوع يمكن فهمت كيف نحن نكون القرآن في حياتنا في مجموعة في هذا البلاد يمكن. نعم طيب ما شاء الله حسنا قلت يا سيدي ما شاء الله. هيا بنا نعمل خير وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى سيرضى علينا إن شاء الله. آمين. نعم شكرا إليك يا أخي. نحن سنتكلم في الوقت الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله يا أخي. شكرا. نعم ما شاء الله. نعم شكرا أيضا وبارك الله فيك ويسر الله لك إن شاء الله في كل أمورك وأموري إن شاء الله. آمين. بركاته وأنت أيضا يا أخي. ولك أيضا. ولك وأنت. ولك يا. آمين. نعم إن شاء الله شكرا لك. نعم انتهينا
haya bina nahnu yakni an nakhtam atau menutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ya akhi.